우리 함께 합독하겠습니다. Vamos a leer todos juntos. 여호와께서 Habló Jehová a 모세에게 Moisés 말씀하여 diciendo, 이르시되 Habla 이스라엘 a los 자손에게 hijos de Israel y 말하여 diles, cuando alguna 누구든지 persona 여호와의 pecare 계명 por 중에 hierro en alguno de 하나라도 los 그릇 mandamientos de 범하였으되 Jehová sobre 만일 cosas que no 기름 han 부음을 받은 de 제사장이 hacer, 범죄하여 e hiciera algunas de 백성의 ellas, 허물이 si el sacerdote 되었으면 ungido 그가 범죄한 죄로 pecare según 말미암아 el 흠 pecado del 없는 pueblo, ofrecerá a 수송아지로 Jehová 속죄 por su 제물을 삼아 pecado, 여호와께 que habrá cometido 드릴지니 un becerro sin defecto 그 para expiación. 수송아지를 회막문 Traerá el becerro a 앞에서 la puerta del tabernáculo de 끌어다가 reunión 그 delante de 수송아지 Jehová y 머리에 pondrá su 안수하고 mano sobre la cabeza 그것을 del becerro 여호와 y lo 앞에서 degollará 잡을 것이요 delante de Jehová. Y el sacerdote ungido 기름 부음 tomará 받은 de la sangre del 제사장은 becerro 그 y lo traerá al 수송아지의 피를 tabernáculo de reunión. 가지고 회막에 들어가서 Y 그 mojará el 제사장의 sacerdote 손가락에 su 그 dedo 피를 en 찍어 la sangre y 여호와 rociará de 앞 aquella 그 sangre 성소의 7 휘장 veces delante de 앞에 Jehová, 7번 haciendo el 뿌릴 velo del 것이며 santuario. Y el sacerdote pondrá 제사장은 esa sangre 그 sobre los cuernos 피를 del altar 여호와 del 앞 곧 incienso 회막 aromático 안의 향단 que está 뿔들에 en el 바르고 tabernáculo 그 de reunión 수송아지의 delante 피 de Jehová. 전부를 회막문 Se echará el 앞에 resto de la sangre del 번제단의 becerro 밑에 al 쏟을 pie del 것이며 altar del holocausto 또 que 그 está en la 속죄 puerta del 제물이 tabernáculo de 된 reunión. 수송아지의 모든 기름을 Y 떼어낼지니 tomará 곧 del 내장에 becerro toda la 덮인 expresión de 기름과 toda su 내장에 grosura, 붙은 la que 모든 cubre los 기름과 intestinos y la que está sobre las entrañas, 두 y dos 콩팥과 그 riñones, 위에 기름 la 곧 허리 쪽에 grosura 있는 que está 것과 sobre ellos y 간에 la que está 덮인 sobre los 거풀을 ijares, 콩팥과 y 함께 con los 떼어내되 riñones 화목 quitará la 제물의 grosura 수액에서 de 떼어낸 los 같이 할 sobre el hígado. 것이요 De la 제사장은 manera 것을 que 번제단 quita el 위에서 buey de 불사를 sacrificio de la 것이며 paz, y sacerdote que hará al arder sobre 그 el altar del 수송아지의 holocausto, 가죽과 그 y la piel 모든 del becerro 고기에 y toda su 그것의 carne con 머리와 su cabeza, 정강의 sus piernas, sus 내장과 intestinos y sus 똥 곧 estiércol. 그 송아지의 En fin, todo 전체를 el 진영 becerro 바깥에 sacará 버리는 fuera del 것인 campamento en el 정결한 lugar 곳으로 limpio, 가져다가 donde se echará las 불로 cenizas 나무에서 y lo quemará 살아내 en fuego 곧 sobre la 재버리는 leña, 곳에서 en donde se 부사를 echarán las 지니라. cenizas será quemado. 아멘. Amén. 기도하겠습니다. 앉아서. Todos se pueden sentar y vamos a orar. 사랑의 아버지 하나님, 오늘 존귀하신 하나님의 말씀을 저희들 함께 합독하였습니다. Querido Dios, el día de hoy hemos leído tu preciosa palabra. 오늘 말씀과 함께 우리 가운데 운행하여 주시옵소서. Por favor, guíanos dentro de esta palabra el día de hoy. 한 심령도 거저 돌아가지 않도록 말씀으로 함께 은혜를 허락하여 주시옵소서. En donde danos la gracia de poder entender esa explicación que tú nos quieres dar en esta escritura el día de hoy. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. En nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén. 예, 오늘 말씀의 제목은 속죄제입니다. El título para el día de hoy es la ofrenda por el pecado. 예. 모든 사람들이 다 죄인이라고 성경은 선포를 합니다. La Biblia nos dice que todos los seres humanos, todos nosotros somos pecadores. 그런데 그 죄의 문제를 하나님께서 해결해 주셨다는 것이죠. Pero lo importante es que Dios no resolvió el problema del pecado. 그래서 허물과 죄로 죽었던 우리를 살리셨다라고 성경은 이야기를 하고 있습니다. En la Biblia nos dice que estamos muertos por esos delitos y pecados, pero Él nos salvó. 예, 구약 성경에 보면은 613개 정도의 계명이 있습니다. En el Antiguo Testamento aproximadamente hay 613 mandamientos. 근데 그 중에 escritos. 딱 하나만 어겨도 죄를 짓는 거예요. Y si ellos no cumplían uno de esos mandamientos, se convertía en un pecador. 근데 신약에 와서 예수님께서 이 율법을 해석해 주신 것을 보니까 생각만 해도 죄라고 얘기했어요. Pero cuando Jesucristo llegó en el Nuevo Testamento, llegó a la tierra, cuando Él empezó a explicarse los mandamientos, Él nos explicó que solo al pensar de mala forma ya era un pecado. 예, 형제를 미워하거나 형제를 향해서 욕을 하거나 그래도 그것도 죄예요. Insultar a un hermano, pensar mal de un hermano, ya se convierte en un pecado. 예, 그게 얼마나 큰 죄냐면 지옥불에 던져질 죄라는 거예요. ¿Y qué tan grande es ese pecado? Ese pecado que nos va a llevar hacia ese infierno ardiente. 예, 음욕을 품고 여자를 보기만 해도 죄라고 얘기하고 있어요. 이미 También dice 가늠한 que es 죄. pecado solo pensar mal de una mujer. 그런가 하면은 원수를 사랑하고 축복하지 않아도 그것도 죄라고 얘기하고 있어요. También dice que es pecado odiar a nuestros enemigos y no bendecirlos. 예, 그래서 성경은 모든 사람들이 다 죄인이다. 죄인이기 때문에 이런 죄를 짓게 된다. 이렇게 얘기하고 있는 La 것이죠. Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores y por la misma razón nosotros pecamos de esta forma. 우리가 죄를 짓고 있기 때문에 죄인이 아니고 죄인이기 때문에 죄라고 하는 열매가 나타나게 돼 있다. 이렇게 얘기하는 거예요. La Biblia nos dice que por pecar, no nos dice que porque pecamos somos pecadores, sino que nos dice que como somos pecadores, el fruto que damos son los pecados que cometemos. 예, 그러다 보니까 종교 지도자와 여러 회중들도 죄를 지을 수 있다는 거예요. En cual significa que también los grandes líderes, sacerdotes espirituales, también pastores,
también cometen pecados. 예, 하나님께서는 사람들의 신분에 따라서 책임 추궁도 크게 하는 것이죠. Es cierto, también Dios, dependiendo del puesto que le dé a la persona, también va a requerir diferentes responsabilidades más grandes. 예, 제사장이 죄를 지면은 송아지를 드려야 된다 이렇게 얘기해요. Y la Biblia nos dice que si el sacerdote comete un pecado, él tiene que dar el sacrificio con un becerro. 예, 그런데 그 죄하고 똑같이 회중들의 죄를 똑같이 보고 있어요 Pero 하나님께서. también este pecado también lo mira igual que el pecado de las congregaciones. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨을 때 예수님을 향해서 그 종교 지도자들이 예수를 십자가에 못 박으라고 소리 지르죠. Cuando Jesucristo llega hacia la tierra, los líderes espirituales, ellos son los que dicen que maten a Jesucristo en la cruz. 예, 그들의 선동되어진 군중들이 함께 소리 지르죠. 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 버리라고. Y cuando los líderes empiezan a mostrar sus ideas, toda la congregación que está atrás de ellos también alzan la voz diciendo que tienen que matarlo en la cruz. 예, 그러니까 우리가 여기서 기억해야 할 것은 이 종교 지도자의 위치가 굉장히 중요해요. 그 한 사람에 의해서 그 회중 전체, 그 나라 전체가 망할 수도 있어요. Nosotros que recordamos de que qué tan importante es el puesto de los líderes espirituales, porque por una acción de ellos, porque detrás de ellos está la congregación, y dependiendo de la acción que ellos hagan puede destruir la iglesia en sí o puede destruir la nación en sí. 그런데 수많은 군중들이 원한다고 해서 또 그대로 하는 것이 정의가 아니라는 것이죠. Pero solo porque la mayoría quiere esto, no significa que eso se convierte en la justicia. 예, 그 당시에 종교 지도자들과 수많은 군중들에 의해서 예수님은 십자가형에 내어주게 되어지는 것이죠. Por líderes espirituales y por todo el pueblo, por la mayoría es en cual Jesucristo tuvo que ser crucificado. 예, 자칫 잘못하면 민주주의에서는 다수가 원하니까 그게 진리인 것처럼 착각할 수 있는데 그것이 아니라는 것이죠. Es como, por ejemplo, el capitalismo que estamos viendo nosotros el día de hoy, en cual si la mayoría vota que sí, todos se van a ese lugar. 예, 다수가 원해도 그것이 옳지 않을 수 있다는 것이죠. No siempre, porque la mayoría dice que esto va a ser la verdad. 예, 그런가 하면은 족장들, 즉 그 당시에 정치 지도자들도 죄를 지을 수 있다는 거예요. También los jefes de ese lugar, los diferentes políticos, también pueden pecar. 예, 그들은 흠없는 수 염소를 가지고 나와서 하나님 앞에 속죄제를 드려야만 했어요. Ellos tenían que llevar como sacrificio una oveja para poder sacrificarlo. 예수님 당시에 헤롯 대왕과 빌라도에 의해서 예수님이 또 심판을 받게 되어지죠. 신문을 받게 되어지죠. Jesús también tuvo que ser juzgado por parte de Pilato y también por el rey Herodes. 예, 그들은 불의하게 예수님을 재판했던 모습을 우리는 기억하고 있습니다. Nosotros podemos recordar de qué forma injusta es en cual Jesús había sido condenado, había recibido el juicio en ese entonces. 예, 그런데 평민들도 또 죄를 짓는다는 Pero 것이죠. también las personas comunes también pecan. 예, 평민들 특히 예수님 당시에 간음하다가 현장에서 잡힌 여인이 끌려왔었잖아요. Como por ejemplo, había una mujer que había sido encontrada en el momento del adulterio, que fue llevada enfrente de todas las personas. 예, 평민들도 그 죄 문제를 해결할 수 있도록 양이나 암염소로 속죄제를 드릴 수 있도록 길을 열어주었어요. También Dios había dado un camino cómo hacer esos sacrificios para poder recibir el perdón ante los pecados que ellos han cometido. 자, 우리는 생각할 때 아니 어떻게 현장에서 그렇게 죄를 짓다가 잡혀 이렇게 생각할 수도 있어요. Hay personas que dicen, ¿cómo es de que una persona puede ser encontrada en un acto de pecado? 근데 기억해야 할 것은 하나님께서는 항상 여러분들이 죄의 현장을 보고 계시고 그래서 우리는 항상 현장범이라는 거죠. Hermanos, pero lo que tenemos que recordar es que Dios siempre nos observa y nos observa cómo nosotros estamos pecando. Entonces nosotros también somos pecadores en acción. 하나님은 항상 여러분들이 죄 짓는 그 현장을 보고 계세요. Dios todo el tiempo está observando ese lugar, ese momento que nosotros estamos pecando. 그래서 뭐 누구를 향해서 아유 어쩌다가 그렇게 죄를 짓다 들켰대 이렇게 말할 필요 없어요. 여러분들 항상 들키고 있어요. 아니 우리는 항상 들키고 있어요. Por eso que nosotros no podemos decir cómo es de que esa persona fue atrapado en su acción de pecado, porque Dios todo el tiempo nos está observando, entonces nosotros también
somos atrapados, vistos por Dios en nuestras acciones que estamos haciendo el pecado. 그래서 우리 모두는 하나님 앞에 가기 위해서는 이 속죄제를 드려야 된다는 Y 거죠. por la misma razón, todos nosotros tenemos que poder entregar delante de Dios esa ofrenda por el pecado. 자, 레위기 5장 11절 말씀에 보면은 만일 그의 손이 산비둘기 2마리나 쥐비둘기 2마리에도 미치지 못하면 그의 범죄로 말미암아 고운 가루 10분의 1 에바를 예물로 가져다가 속죄제물로 드리되 이는 속죄제 이제 그 위에 기름을 붓지 말며 유향을 놓지 말고 이렇게 말씀하고 있죠. En el libro de Levítico capítulo 5 versículo 11 nos dice, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó más si no tuviere lo suficiente para las tórtolas o palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de la efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. 예, 평민들 중에서 가난한 사람들은 비둘기 잡아와도 된다는 거예요. Entre los pobres, entre las personas pobres, ellos podían traer palominos para poder dar el sacrificio por el pecado. 예, 그렇다 할지라도 어렵다 할지라도 반드시 이 속죄제는 드려서 죄 문제는 해결해야 된다는 것이죠. Pero si no tenían, tenían que tener una 10ª parte de flor que ellos tenían. Y eso era, aunque no tengan nada, ellos tenían que traer algo para poder dar el sacrificio para el perdón, para el pecado que ellos habían cometido. 그러면은 비둘기도 없으면 어떡하냐? 그러면 집에서 먹는 그 고운 가루라도 가지고 나오라는 거예요. Como la palabra dice, si no tienen ni palomas dentro de la casa, entonces ellos tienen que dar esa pequeña porción que tenían dentro de su casa. 어떻게 해서든지 하나님 앞에 나와서 죄 문제를 해결하는 이 속죄제는 드려야 된다는 것이죠. Ellos tenían que dar esa ofrenda, ese sacrificio para el pecado que ellos habían cometido, no importando qué estado económico ellos estuvieran. 그런데 이 가루 같은 경우에는 피 흘림이 없기 때문에 이거 사실 속죄 제물로 드릴 수가 없어요. 그래도 속죄는 해야 되기 때문에 그 가루라도 들고 나오는데 다른 화목 제물을 드려서 피 흘린 그 제물 위에서 거기다가 태워서 하나님 앞에서 속죄 제물을 드리고 하라는 것이죠. Esa flor de harina no tiene sangre, no derrama sangre porque no es un animal, no es algo vivo. Entonces ellos para poder dar este sacrificio por el pecado, ellos tenían que poner encima esa flor de harina en otra ofrenda de otra persona que tenía sangre para poder recibirlo como el altar de sacrificio. 이게 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 그 보혈을 의지하여서 하나님 앞에 나가서 속죄하는 그 모습을 보여주고 있는 거예요. Esa es la imagen de nosotros de cómo recibimos el perdón gracias a la sangre de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 흘리신 그 피로 말미암아 오늘 우리의 죄를 속하여 주신 줄로 믿습니다. Hermano, yo tengo la fe que gracias a Jesucristo quien murió por nosotros, quien derramó la sangre por nosotros, el día de hoy nosotros hemos sido perdonados por parte de nuestro Dios. 예, 그래서 그 피 뿌림은 우리를 하나님께로 인도한다는 사실을 우리는 기억을 해야 돼요. Nosotros tenemos que recordarnos de que ese derramamiento de sangre nos va a guiar hacia nuestro Dios. 그래서 이 피를 뿌리는 원리들을 우리가 생각을 해야 되는데 먼저 번제단에서의 그 피의 원리를 기억을 해야 돼요. Por eso que nosotros lo primero que tenemos que recordarnos es sobre los principios que tiene la sangre dentro del sacrificio, en donde el primero va a ser el principio de la sangre en el altar del holocausto. 예, 그 속죄 제물의 피를 손가락에 찍어서 번제단 그 뿔에 바르고 그 피를 그 번제단 밑에다 다 쏟는 거예요. Lo que ellos tienen que hacer nos dice, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. 예수님께서 흘리신 그 십자가 밑에 그 피를 우리가 기억을 해야 되는 것이죠. Esa sangre nos representa la sangre de Jesucristo que fue derramado por toda la cruz, en cual nosotros tenemos que poder recordar. 이것은 바로 우리가 그 십자가 밑에 나가서 우리의 모든 죄짐을 다 벗어놓는 것과 마찬가지예요. Y eso significa de llevar todos nuestros pecados y ponerlo en la cruz donde se murió Jesucristo. 오늘 여러분 예수 그리스도의 십자가 앞에 나가서 여러분들 모든 죄짐을 다 벗어놓을 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. Hermanos, yo de verdad quisiera bendecir a cada uno de ustedes para que el día de hoy ustedes puedan dejar todos esos pecados que ustedes tienen delante de la cruz de Jesucristo. 거기서 우리는
우리의 죄 용서함을 받고 하나님의 자녀가 되는 특권을 얻게 되어진다는 Porque 것이죠. en ese momento vamos a recibir el perdón de parte de nuestro Dios y vamos a recibir ese privilegio de ser hijos de Dios. 요한일서 1장 7절 말씀해 보니까 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 믿고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요, 이렇게 말씀하고 En el 있습니다. primer libro de Juan, capítulo 7, versículo 7, nos dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 오늘 그 피가 여러분들 깨끗하게 씻어줄 줄로 믿습니다. Hermano, yo les espero de que esta sangre de Jesucristo pueda limpiar a todos ustedes completamente. 예, 히브리서에 보니까 염소와 황소의 피로도 이런 양의 피로도 우리가 거룩하게 깨끗하게 씻겨졌다면 예수 그리스도께서 흘리신 이 영원하신 이 피가 어떻게 우리를 깨끗하게 못하겠냐, 이렇게 말하고 있는 것이죠. Hermanos, el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 14 nos dice, si la sangre de un becerro, si la sangre de una oveja nos puede limpiar, ¿qué tan fuerte va a ser la sangre de Jesucristo que nos va a limpiar para siempre? 오늘 그 예수 그리스도의 피가 여러분들을 깨끗하게 씻고 여러분들이 하나님 앞에 가서 예배하고 하나님을 섬길 수 있도록 해주시는 줄로 믿습니다. Hermano, yo tengo la fe que ustedes van a ser limpios gracias a la sangre de Jesucristo y van a salir delante de Él para poder adorar y alabar su nombre. 그리고 그 제단 뿔에다가 피를 발라야 된다고 이야기하고 있어요. Y también la Biblia nos dice que esa sangre también se tiene que ponerse dentro del cuerno del sacrificio. 이거는 자녀됨의 하나님의 자녀됨의 특권을 누리는 것을 이야기하고 있는 거예요. Y eso significa el privilegio que vamos a poder disfrutar por ser hijos de Dios. 이 구원의 뿔은 능력을 상징하고 있는 거예요. Este cuerno de la salvación se refiere al poder que hoy vamos a recibir. 하나님의 아들됨의 특권은 우리를 죽이려고 찾아오는 그 보수자들이 우리를 향해서 공격해 올 때 우리가 이 구원의 뿔을 잡기만 하면 아무도 우리를 공격하고 우리를 죽일 수가 없다는 거예요. Hermanos, ese poder que va a tener el cuerno es de que cuando nuestros enemigos nos ataquen y cuando agarremos ese cuerno de la salvación, nosotros vamos a ser protegidos de parte de nuestro Dios. 그래서 요한복음 10장 28절에 보니까 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망치 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라, 이렇게 말씀하고 있는 거예요. Y por eso que el libro de Juan capítulo 10 versículo 28 nos dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 아멘. 할렐루야. 우리는 하나님의 손에서 어느 누구도 우리를 빼앗을 수 없다라고 주님께서 선포를 하신 거예요. Hermanos, Dios ha proclamado de que si nosotros estamos en la mano de nuestro Dios, nadie nos va a arrebatar de la mano de nuestro Dios. 그 능력의 구원의 그 번제단의 뿔을 잡고 있는 우리는 안전하다는 것을 이야기하고 있는 것이죠. Lo que significa que si agarramos ese cuerno de la salvación, nosotros vamos a estar salvos en cualquier ataque o en cualquier problema. 그리고 저 성막의 모습이에요. 이 성막의 모습인데 사진 보여주세요. Esa es la imagen del tabernáculo. 예, 이 문을 통해서 들어가잖아요. 그럼 제일 먼저 만나는 게 이 번제단이었어요. 그래서 제물을 태우는 연기가 올라가잖아요. Cuando entraban dentro de este holocausto, lo primero que iban a encontrar era el altar de sacrificio. 예, Que, 그리고 que tiene fuego ahí en el medio. 이제 물두멍을 지나서 그 집으로 들어가는 거예요. 제일 먼저 들어가면 바로 성소가 있는 것이죠. 그 휴장을 열고 들어가야 돼요. Y ahora ellos tienen que pasar dentro de la pequeña como casita que está en el medio que tienen que entrar. 예, 들어가면은 들어오는 모습을 안에서 보면 이렇게 돼요. 저쪽 휴장을 열고 지금 들어오는 거예요. 거기서. Si miramos de adentro hacia afuera, se mira de esta forma. 예, 들어가면은 그 지성소 휘장이 있는데 그 앞에 향단이 있어요. 거기서 항상 향을 피우고 있는 거죠, 제사장이. Y es el lugar donde ese sacerdote siempre ponía ese incienso aromático todos los días. 그런데 바로 저 금 향단에서 피의 원리를 또 적용해야 된다는 것이죠. Pero ahí también tenía que haber el principio de la sangre en ese lugar. 예, 하나님 앞에서 향을 피운다는 것은 이건 우리의 기도라고 얘기했어요. Y la Biblia nos dice y nos explica de que poner ese incienso aromático delante de Dios es nuestra oración. 근데 여러분 기도할 때 여러분들이 죄를 짓고 하나님 앞에 와서 기도하려면 기도가 자꾸 막히죠. Hermanos,
No sé si a ustedes le han pasado, pero después de pecar una vez, cuando quieren salir delante de Dios para orar, hay muchas veces de que nos cuesta orar. 예, 여러분 하루에 기도를 몇 시간씩 하는지는 모르겠는데 이 죄를 짓고 오면은요 이 기도가 자꾸 끊기고 막혀서 기도가 잘 안 돼요. No sé cuánto tiempo es de que ustedes, hermanos, oran delante de Dios, pero por ejemplo a mí, después de pecar, cuando quiero orar delante de Dios, no sé, me cuesta orar. Es como cuesta adentrar ese momento. 그래서 이 죄 문제를 해결하지 않으면 기도가 안 돼요. 기도는 하나님과 연결하는 거잖아요. Como esta oración es una comunicación, como tener ese enlace con nuestro Dios, pero si no puedo pecar, no hay esa relación. 그래서 제사장은 그 피를 가지고 들어가서 이 향단 뿔에다가 피를 발라야 되는 거예요. Y por eso que los sacerdotes, cuando quieren hacer ese sacrificio, ellos tenían que poner la sangre en los cuernos del altar del incienso. 그러니까 여러분들이 기도할 때 기도가 끊기고 기도가 잘 안 될 때는 예수 그리스도의 피를 믿고 의지하고 기도할 때 기도가 잘 되는 거예요. Hermanos, cuando se entiende que la oración no pueden entrar hacia la oración, ustedes tienen que tener esa fe de creer en la sangre de Jesucristo, el poder de la sangre de Jesucristo y poder orar otra vez, porque ese momento va a aparecer ese poder para que ustedes puedan orar de mejor forma. 내가 기도하는데 기도가 잘 안 되고 기도 응답이 잘 안 된다라고 생각되시는 분들은 그때 예수 그리스도의 피를 바르는 거예요. 예수님의 피로 저의 모든 죄를 씻어주세요. 생각나는 모든 죄 다 이야기하고 그 피로 예수님의 피로 우리를 깨끗하게 씻어야 그래 우리 기도가 하나님께 상달되어진다는 거예요. Hermanos, si ustedes sienten que la oración no puede llegar delante de Dios, si ustedes sienten que no hay una respuesta de su oración de parte de Dios, ustedes tienen que poder orar, tienen que poder primero tener la fe diciendo: Dios, por favor, límpiame por medio de la sangre de Jesucristo, y después traten de orar, porque eso les puede ayudar a que esa voz pueda llegar hacia nuestro Dios. 그때 우리는 기도의 확신을 가지고 기도하게 되어지고 응답받는 기도를 하게 되어지는 것이죠. Porque vamos a poder tener esa certeza que nuestra oración sí se está dando delante de Dios, y vamos a poder recibir la respuesta de parte de Él. 요한일서 5장 14절에 보니까 그를 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. En el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 예, 죄 가운데 있을 때는 우리 욕심만 구하고 죄 지을 것만 구하게 되어지는데 예수 그리스도의 피로 깨끗이 씻고 나면은 우리가 하나님의 뜻대로 구하게 되어지고 예수님의 뜻대로 구하게 되어진다는 것이죠. Hermanos, si oramos cuando tenemos ese pecado, lo que vamos a pedir delante de Dios es las cosas para pecar de más, las cosas de que nosotros queremos solo para placer de nosotros. Pero si recibimos la sangre de Jesucristo, si somos limpios, vamos a poder orar según las cosas de que Dios se va a complacer. 그러면 여러분들이 무엇을 구하든지 응답받게 되어질 줄로 믿습니다. Y en ese momento, no importa que ustedes oren, ustedes van a poder recibir la respuesta de parte de Dios, porque ustedes han sido limpios. 이 기도 향단에서는 24시간 향을 피웠어요. Y hermanos, este incienso aromático se encendía todos los días, los 24 horas. 우리 주님께서는 하늘 보좌 우편에서 우리를 위해서 계속해서 지금도 충보기도 하고 계세요. Hermanos, el día de hoy el Espíritu Santo Jesucristo está orando por nosotros como mediadores. 주님께서 기도하시니까 여러분들도 기도하십시다. Hermanos, cuando el Señor está orando por ustedes, yo también quise que ustedes puedan orar hacia el Señor. 24시간 향을 계속 피웠다는 건 우리가 쉬지 않고 계속 하나님 앞에 기도해야 할 것을 이야기하고 있는 거예요. Orar 24 horas significa que tenemos que orar sin parar todos los días. 요한일서 5장 15절 말씀 우리 같이 읽어볼까요? Vamos a leer todos juntos el versículo 15, que nos dice: 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 것을 얻은 줄을 또한 아느니라. 오늘 여러분 기도 응답의 확신이 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Hermano, yo espero que tengan la certeza de poder recibir esa respuesta según la oración de que ustedes le pidan delante de Dios. 예, 그러니까 이 향단불에 피를 발라서 우리가 하나님 앞에서 속죄함을 받아야 우리 기도가 힘있게 하나님께 상달되어진다는 것이죠. Lo que significa que tenemos que poner la sangre en el cuerno del altar del incienso aromático para ser limpios y para que nuestra oración pueda llegar a ser los oídos de nuestro Dios. 그래야만 하나님과 교제를 할 수가 있는 거예요. Porque en ese momento va a ser en cual vamos a poder comunicar con Dios sin ningún problema. 여러분 기도를 통해서 하나님과 깊이 교제하실 수 있기를 바랍니다. Hermano, yo espero que puedan tener esa relación fuerte con nuestro Dios por medio de su oración.
저는 새벽에 나와서 기도하면 보통 8시까지 거의 3시간을 계속 그분과 교제를 하려고 노력하고 있습니다. Yo trato de orar en la mañanita, como a las 4 de la mañana, 5, y trato de tener esa relación con Dios por 3 horas en la mañana. 여러분들도 그렇게 하나님과 깊은 교제 속으로 들어가십시오. Hermano, tienen que ser que puedan tener esa buena relación fuerte con Dios dentro de su vida. 그런데 이건 우리의 힘과 우리의 능력과 우리의 깨끗함 이런 걸로 되는 것이 아니라는 거예요. Pero eso no se puede hacerlo por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades, porque somos limpios, porque pensamos de que somos limpios. 예수 그리스도의 속죄의 은총을 입은 자들만이 할 수 있는 거라는 Que 것이죠. solamente las personas que recibieron la gracia del perdón de parte de Jesucristo son las personas que pueden tener esa relación fuerte con Dios. 때를 따라 주시는 하나님의 은혜를 위하여서 지성소로 들어가는 그런 기도를 계속해서 하실 수 있기를 바랍니다. Yo quisiera que ustedes puedan orar delante de Dios para que puedan ser limpios y puedan entrar a ese lugar, ese lugar santísimo que Dios los espera. 아멘. 자, 세 번째, 그 앞에 막혀 있는 이제 지성소로 들어가기 전에 그 성소와 지성소를 가로막고 있는 휘장이 있어요. 이 휘장에다가 피를 7번 뿌리라고 이야기하고 있어요. Para poder entrar a ese lugar santísimo, lo primero que ellos tenían, hay un velo del santuario que los está tapando, en cual para poder entrar tienen que pasar por ese lugar. Y la Biblia nos dice que en ese sacrificio por el pecado ellos tenían que derramar la sangre 7 veces en ese velo. 저 휘장만 열고 들어가면 하나님의 임재가 있는 하나님께서 계시는 곳이에요. Si pasan por ese velo del santuario, ese es el lugar santísimo donde está la presencia de Dios en ese lugar. 저 휘장을 열고 들어가기 전에 피를 7번 뿌려야 돼요. Ellos tenían que poner la sangre 7 veces antes de entrar a ese lugar santísimo. 왜 7번 뿌려야 되는 줄 아십니까? ¿Saben por qué tienen que derramar 7 veces la sangre en ese lugar? 7은 완전수예요. 우리의 모든 죄를 예수님의 보혈로 깨끗이 완전히 씻지 않으면 하나님 앞에 들어가면 죽는단 말이에요. La razón es porque el número 7 significa el número eterno, el número infinito, en donde si no pueden limpiar su sangre primero, ustedes van a morir en el momento que entren a la presencia del Señor. 그 피를 7번 뿌린다는 건 우리가 완벽하게 우리 모든 죄를 깨끗하게 씻김 받아야 드디어 하나님의 임재 가운데로 들어갈 수가 있다는 거예요. En cual las 7 veces significa que tenemos que estar completamente limpios de la sangre, tenemos que estar limpios del pecado para poder entrar hacia la presencia del Señor. 난 하나님이 계신지 모르겠어. 하나님의 임재를 느껴본 적이 없어. 이런 분들은요, 오늘 죄 문제를 하나님 앞에서 철저히 회개하고 완벽하게 그 피로 여러분들의 죄를 씻을 수 있기를 바랍니다. Hermanos, si hay hermanos que dicen, yo no sé qué pecados tengo, yo no puedo sentir la presencia del Señor, espero que el día de hoy ustedes puedan recibir ese ungido, puedan recibir esa limpieza en la sangre de Jesucristo para poder orar delante de Él. 오늘 우리 죄가 완벽하게 해결되지 않으면 여기서 하나님의 임재를 못 느껴요. 예배를 드려도. Hermanos, si no estamos limpios completamente, nosotros, aunque estemos dentro de esta oración, no vamos a poder sentir la presencia del Señor. 히브리서 10장 19절에 보니까 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 이렇게 말씀하시죠. Cosa que en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 예, 구약에는 대제사장만 저기에 들어갈 수가 있었어요. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar hacia ese lugar santísimo. 근데 신약에는 예수님께서 십자가에서 죽으시는 순간 이 휘장이 위로부터 아래로 쫙 찢어져서 누구든지 들어갈 수가 있게 되어진 거예요. Pero en el momento que Jesucristo murió en la cruz, ese velo del santuario se partió a la mitad, en cual significa que cualquier persona, cualquiera de nosotros podemos entrar a ese lugar. 예수 그리스도의 피를 힘입기만 하면 누구든지 저 안으로 들어갈 수가 있다는 것이죠. Cualquier persona que recibió la sangre de Jesucristo es la persona que puede entrar a ese lugar. 히브리서 10장 20절 말씀 우리 같이 Vamos a 읽어보겠습니다. leer todos juntos el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 20. 거기는 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 아멘. 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시는 순간 예수님의 그 몸이 갈기갈기 찢어진 그것이 바로 이 휘장이 찢어진 것을 우리에게 보여주고 있다는 것이죠. Nos significa que en el momento que se murió Jesucristo en la cruz, la forma como se rompió este velo, el santuario, nos muestra la forma como el cuerpo de Jesucristo también tuvo que ser roto
por nosotros. 예수 그리스도께서 그 육체가 찢어짐으로 말미암아 휘장이 찢어졌어요. Porque el cuerpo de Jesucristo fue, como la carne de Jesucristo fue roto, es el momento que también se rompió este velo del santuario. 그래서 그 흘린 피로 우리가 완벽하게 씻김을 받고 하나님의 임재가 있는 이 지성소 안으로 걸어 들어갈 수가 있게 되었다는 것이죠. Y gracias a Él, fuimos por la gracia de Él, recibimos la sangre de Él y fuimos limpios y ahora nosotros también podemos entrar a ese lugar santísimo. 오늘 하나님의 임재 속으로 우리 들어갑시다. Hermanos, yo quisiera que ustedes puedan entrar el día de hoy hacia la presencia de nuestro Dios. 이왕 예배를 드리러 왔는데 나는 남들은 지금 하나님의 임재 속에 들어가서 지성소 안에서 하나님과 만나고 있는데 나만 겉돌고 있으면 안 되잖아요. Hermanos, imagínense que todos los hermanos que están a la par de ustedes entraron hacia la presencia del Señor, están comunicando con Él y solo ustedes están ahí afuera de la presencia. 오늘 하나님의 임재, 하나님을 만납시다. Hermanos, yo quisiera que ustedes puedan entrar el día de hoy hacia la presencia, puedan encontrar a nuestro Dios en ese lugar. 아멘. 예. 염소와 송아지 필요하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 예수님에 대해서 말씀하고 있는 것이죠. En el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 12 nos habla cómo es Jesucristo, que nos dice, y no por sangre de muchos cabrios ni becerros, sino por su propia sangre. 아까 그 휘장을 열고 찢어진 휘장을 열고 그 안으로 들어오면 바로 이런 하나님의 임재가 있는 그 지성소가 있다고요. En el momento que pasamos por ese velo del santuario, vamos a entrar a ese lugar santísimo, que es ese lugar que está en la imagen. 여러분, 여기는 누구만 들어가는 장소라고요? Hermanos, este lugar solamente quienes pueden entrar. 여기는 제사장만 들어갈 수 있는 곳이에요. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a este lugar. 예수 그리스도의 피의 그 혜택을 입은 우리는 바로 우리가 제사장이 되어서 이 안으로 들어갈 수 있도록 해준다는 거예요. Hermanos, y gracias el privilegio de recibir la sangre de Jesucristo, ahora nosotros, siendo sacerdotes, podemos también entrar a ese lugar. 그래서 베드로전서 2장 9절에 보니까 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이라고 말씀하고 있는 거예요. Por eso que en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 9 nos dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 오늘 예수 그리스도의 피로 말미암아 여러분들은 왕 같은 제사장들로 세워진 거예요. Hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo, ahora cada uno de nosotros hemos sido puestos como real sacerdocio. 그래서 우리는 하나님의 임재가 있는 그 안으로 들어갈 수 있는 자격이 주어진 거예요. Ahora nosotros tenemos ese derecho de poder entrar hacia ese lugar santísimo, ese lugar donde está la presencia de nuestro Dios. 계시록 5장 9절에 보니까 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽음을 당하사 각 족속과 백성과 방언 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 이렇게 말씀하십니다. En el libro Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 nos dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 예, 10절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos el versículo número 10. 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들을 이 땅에서 왕노릇하리로다. 오늘 여러분들이 이 땅에서 왕노릇 하실 줄로 믿습니다. Hermano, yo tengo la fe que ustedes en esta tierra van a ser reyes delante de Dios. 그렇게 하기 위해서 예수 그리스도의 피로 여러분들을 사주셨다고 말씀하고 있는 거예요. La Biblia nos dice que Él compró la sangre de Jesucristo para nosotros. 그 예수 그리스도의 피가 우리를 하나님 앞에서 제사장으로 세워주신다는 것이죠. Y esa sangre de Jesucristo nos convierte en sacerdotes delante de Dios. 그래서 세상의 죄와 세상의 사탄과 악한 영들의 명령을 우리는 들을 필요가 없고 오히려 우리가 왕이 돼서 그들을 명령할 수가 있다는 것이죠. Y ahora nosotros no tenemos que escuchar los mandamientos que nos dan los malos espíritus de este mundo o el Satanás, sino que nosotros ahora somos seres que podemos mandar hacia este mundo. 여러분들을 유혹하는 귀신들에게 명령하십시오. Hermano, yo quisiera que ustedes puedan mandar hacia esos malos espíritus que los quieren tentar. 나사렛 예수 이름으로 명하노니 나를 유혹하는 이 더러운 귀신은 내게서 떠나갈지어다. Yo quisiera que ustedes puedan poder mandar por nombre de Jesucristo hacia esos malos espíritus. 병을 가지고 오는 악한 영도 내게서 떠나갈지어다.
Yo quisiera que puedan decir eso también hacia las malas enfermedades que traen los malos espíritus. 나에게 모든 악한 것을 가지고 오는 모든 더러운 영들, 악한 영들은 내게서 떠나갈 치요다. Y mandar también a esos malos espíritus que les quieren traer las cosas sucias, malas hacia ustedes. 오늘 여러분들이 그렇게 명령할 수 있는 왕권을 예수님의 피로 회복해 주셨다는 거예요. Hermanos, este poder de mandar a esta creación, a estos malos espíritus, es dado gracias a la sangre de Jesucristo. 예, 그 피가 우리를 이렇게 하나님 앞으로 들어갈 수 있도록 7번의 피를 뿌리는 완벽하게 죄를 씻어 주시는 그런 은혜를 경험하게 만들었다는 것이죠. Nos ha dado esa gracia en la sangre de Jesucristo que nos va a ungir 7 veces para que estemos limpios completamente, perfectamente y podamos entrar hacia la presencia de nuestro Dios. 아멘. 그런데 독특한 것은 이 속죄제는요, 다른 제물들은 다 그 성소 안에 있는 그 번제단에서 드리고 끝나는데 거기서 끝나지를 않아요, 이것은. Pero algo muy curioso dentro de este tipo de esta ofrenda es de que, comparado a otras que se daban completamente en el holocausto, en el altar del holocausto, este tipo de ofrenda se tenía que dar de diferente forma. 예, 이거는 영문 밖으로 나가서 처리해야 돼요. Esto no solo terminaba dando el sacrificio en el altar, sino que ellos tenían que llevar todo lo que restaba de ese sacrificio afuera del campamento. 그래서 요한복음 1장 22절에 보니까 예수님을 향하여서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 표현하고 있는 것이죠. Entonces que en el libro de Juan capítulo 1 versículo 9 nos muestra que es he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 예수 그리스도께서 우리의 모든 죄를 짊어지시고 저 십자가를 지고 그리고 영문 밖으로 지금 나가고 계시는 것이죠. Y en este momento es de que Jesucristo está cargando todo nuestro pecado y está saliendo del pueblo. 바로 예수 그리스도께서 우리 죄를 지고 가는 어린 양이 되셨다는 것이죠. En cual significa que se convierte en ese Cordero de Dios que está llevando todos nuestros pecados. 그래서 오늘 레위기 4장 12절 말씀에 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 같이 읽습니다. Entonces que en el versículo 12 de la palabra de hoy nos habla de esta forma. Vamos a leer todos juntos. 또 곧 그 송아지 전체를 진영 바깥 재버리는 곳인 정결한 곳으로 가져다가 불로 나무 위에서 사로되 곧 재버리는 곳에서 불사를 지니라. 그러니까 밖에 지저분한 거요, 쓰레기 같은 것들을 다 밖으로 가지고 와서 이 진영 밖에서 거기서 불살라서 쓰레기를 태워버리잖아요. Por ejemplo, no sé, en diferentes pueblos también llevan todas las basuras, todo lo sucio afuera del pueblo y lo queman. 그래서 우리의 모든 더러운 죄를 다 예수님께서 짊어지고 이걸 다 들고 나가셨다는 거예요, 진영 밖으로. Y de la misma forma, en ese momento, Jesucristo está cargando todas las suciedades que tenemos de nosotros, que son los pecados, hacia afuera de nosotros. 거기서 불살라지면서 우리의 모든 죄를 다 정결하게 만들어 주셨다는 걸 얘기하고 있는 Y 것이죠. quemándolo todo, Él se convierte, Él nos ha limpiado todos nuestros pecados, en cual nos ha limpiado. 그래서 속죄제는 거기서 완성이 되어지는 거예요. En cual esta ofrenda por el pecado se completa cuando se sale del campamento. 진영 밖으로 십자가를 지고 가셔서 거기서 완성이 되어진 것이죠. En cual tengo que cargar esa cruz afuera del campamento y morir en ese lugar. 그 피는 우리에게 효력을 누리게 한다는 것이죠. Y esa sangre que ha sido derramado nos da diferentes efectos dentro de nuestra vida. 이 피로 말미암아 우리는 어떤 효력을 누리게 되었습니까? ¿Qué diferentes efectos va a tener esta sangre dentro de nosotros? 하나님의 자녀의 특권을 누리게 되었다는 것이죠. Lo primero es de que vamos a poder disfrutar el privilegio de ser hijos de Dios. 하나님의 자녀이기 때문에 당당히 하나님 앞에 가서 그분과 교제할 수 있는 기도의 능력을 누리게 되었다는 거예요. Ahora como fuimos hijos de Dios, ahora tenemos ese derecho de salir delante de Dios, poder orar delante de Él y tener esa relación con Él. 여러분들은 세상 사람들과 다르게 자녀의 특권을 누리고 있습니까? Hermanos, ¿será que ustedes están disfrutando ese privilegio de ser hijos de Dios a comparado a otras personas de este mundo? 여러분 기도할 때 능력이 나타나며 그 능력의 특권을 누리고 있습니까? Hermanos, ¿será que cuando ustedes están orando aparece esa habilidad, el poder y están disfrutando de eso? 가장 큰 효력은 어떤 것이냐면 제사장으로서 하나님의 임재를 누릴 수 있다는 것이죠. Hermanos, lo más grande que podemos tener ese privilegio es de que siendo sacerdotes vamos a poder sentir la presencia de nuestro Dios.
하나님의 임재 가운데 늘 하나님께서 나와 함께 하신다고 하는 그런 스피릿으로 제사장의 삶을 누리고 있습니까? Hermanos, ¿será que están disfrutando de esa vida como un sacerdote, que Dios está con ustedes y pueden sentir la presencia de Él? 매 순간 하나님이 나와 함께 하신다고 하는 것을 기억하면서 그분과 동행하는 특권을 누리실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. Hermanos, que se bendecir a cada uno de ustedes con el nombre de Jesucristo, para que puedan disfrutar ese privilegio que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. 아멘. 할렐루야. 글로리아 a Dios. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. Querido Dios, muchas gracias. 예수 그리스도의 피를 통하여서 우리가 깨끗이 죄 사함을 받게 해 주신 것 감사합니다. Muchas gracias por darnos esta limpieza de pecado, gracias a la sangre de Jesucristo. 이제 이 사자의 확신 가운데 자녀의 특권을 누리게 하여 주시옵소서. Y ahora, sabiendo esta verdad, por favor ayúdanos a poder disfrutar esta bendición, este privilegio de ser hijos tuyos. 하나님과 깊은 교제를 하면서 기도의 능력을 누리게 하여 주시옵소서. Por favor, danos ese poder de la oración por medio de esta comunicación que vamos a tener entre nosotros dos. 제사장으로서 저희들이 밟는 곳마다 거룩한 지성소가 되어지는 하나님의 임재를 누리게 하여 주시옵소서. Y siendo sacerdotes, por favor, ayúdanos a poder disfrutar, de entrar hacia tu presencia, ese lugar santísimo. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. En nombre de Jesucristo oramos. 아멘.